आई एम श्रद्धा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो मुझे एते उषद बेड़ी हबार कारण इटा कि आज मुझे फास्ट डे कॉलेज जाऊँ तो टिके चाखी गली फिर ब्रेकफास्ट करी नेली फिर रेडी शेडी होइकिना मैं कॉलेज पलाली। आ कॉलेज गला परे मोर हालत किछि एंता ही जाइथिला। तापरे हमर सुंदरी माने आसी गले आपण माने देखि पारथिबे देखो मकर टिके याडे का एंता होइछ जे। तार परे आमे माने बहुत सारा मजा मस्ती कलु जेहेतु फास्ट डे कॉलेज फिर हमर क्लास स्टार्ट हे गला तो आमे क्लास करी नेलु। क्लास करी सारला ପରେ ଯେହେତୁ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଭୋକ ଲାଗ୍ସି ତ ଆମେ କିଛି ଠେଲାରେ ଖାଇ ନେଲୁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ମସ୍ତ ସେ ମୋର୍ ସାଇକେଲରେ ପଲେଇ ଆସୁଥିଲି। ପାଗ ବି ବହୁତ ସୁହାନା ସୁହାନା କରୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡୁଥାଏ ତ ମସ୍ତରେ ମୁଇଁ ପୁରା କଲେଜରୁ ଘରକେ ଆଇଲା ପରେ ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ମୋର ହାଲତ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ତମେ କିଛି ଚଟପଟା ନେଇ ଖାବ ଏନ୍ତା ତ କେବେ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ତ ମୁଇଁ ପଲେଇଥିଲି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖେ ଟିଟଲାଗଡ଼ର କି ଦାଦାଙ୍କର ଚାଟ୍ ଦୁକାନକେ ଯେନ୍କି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। आपण माने जदि टिटलागढ़ रोहुचन दादांकर चाट निहाती खाएबो फिर एने मुई खाइकिना घर के पले आसली टाटा।